Today we will discuss the contributions of Antonio Gramsci, specifically in the development of critical theory. So, Antonio Gramsci was an Italian Marxist, and he actually, the credit goes to these two early Marxists like George Lukács and Antonio Gramsci, who actually deviated from the conventional framework of Marxism, and they scathingly criticized the already dominant idea of economic determinism in the early Marxian philosophy, and they actually played a key role in the transition from the economic deterministic Marxism towards the subjective Marxism. And they actually criticized the over-dominant role of the economy in the society, that economy is not everything. There are other social factors which are also important for analysis. So they brought Marxism from the conventional paradigm to the new paradigm. So the transitionary role actually played by these two early Marxists, the one George Lukács, the contributions of Lukács are already discussed in the previous lecture. So like Lukács, Antonio Gramsci was also critical to the objective philosophy of economic determinism, and Antonio Gramsci actually wrote a famous essay, and the title of his essay was "The Revolution Against Capital." This was his famous essay which he wrote at that time, that economic determinism, actually in this essay he highlighted that economic determinism is actually reducing the Marxist philosophy. It is reducing the Marxist philosophy, especially in the context of historical laws. इसका मतलब ये है कि इस एसे में एंटोनियो ग्रेम्शी ने जो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड पैराडाइम था मार्क्सिज्म में, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, इसके बारे में इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म इज एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट्स मार्क्सिज्म, इट रिड्यूस मार्क्सिज्म. ठीक है, ये मार्क्सिज्म का जो स्कोप है उस स्कोप को ये लिमिट करता है, बिकॉज मार्क्सिज्म और द मार्क्सियन फिलॉसफी apply everywhere in a society. It is not only related to the economy. ये बात इन्होंने इसे में कहा है कि मार्क्सिज्म सिर्फ इकोनॉमी को फोकस नहीं करता. जब हम इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का अल्टीमेट आउटकम क्या है कि इट रिड्यूस मार्क्सिज्म. ये मार्क्सिज्म को एक हद तक लिमिट करता है, हालांकि मार्क्सिज्म का स्कोप बहुत ब्रॉडर है. इट ब्रॉडली अप्लाइज ऑन द एंटायर सोसाइटी. ये सोसाइटी की हर स्पेक्ट्रम में पाया जाता है. Either that is politics, either that is state, either that is society, either that is idea system, either that is a cultural system.
ये तमाम चीज़ों में अप्लाई करता है। तो ये बात इस एसे में ग्रैम्शी ने भी एक्सप्लेन किया। जिस तरह हमने लुकक्स के बारे में कहा था कि उन्होंने रीएफिकेशन और क्लास एंड फॉल्स कॉन्शियसनेस में उन्होंने मार्क्सिज्म को जो ट्रेडिशनल लाइंस से उन्होंने हटा के एक सोसाइटी की तमाम इंस्टीट्यूशंस पे उन्होंने इस चीज़ को अप्लाई किया। ठीक है, तो ये सेम वाज आल्सो contributed by the Antonio Gramsci as well. ठीक है, अच्छा, now in this essay he furthermore also criticized the idea that the demise of capitalism is inevitable. As we said before in the previous lecture, कि economic determinist firmly believed that the demise of capitalism is inevitable. ये अपनी मौत खुद मर जाएगा, जो पहले इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट कहा करते थे कि इसके लिए सोसाइटी में स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, because they had the opinion that capitalism is the victim of internal contradiction. ये अपने अंदर एक contradiction का शिकार है, और ये contradiction इसके लिए काफ़ी है कि it will lead towards the vanishing of capitalism. ये capitalism को खुद ब खुद ये मर जाएगा। तो इस जैसे स्टैटिक आइडियाज़ को भी एंटोनियो ग्रैम्शी ने क्रिटिसाइज किया कि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इट नीड्स ह्यूमन एफर्ट्स, इंसानों को एफर्ट्स की ज़रूरत है। ये एफर्ट्स से ये सिस्टम ख़त्म होगा। हम इसका इंतज़ार नहीं करेंगे कि कैपिटलिज्म जो है वो खुद मर जाएगा। ठीक है, इसके इंतज़ार में हम नहीं बैठेंगे। तो ये बात भी इन्होंने कहा है, द ऑटोमेटिक आर इनएविटेबल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स विच वाज द बिलीफ ऑफ द प्रीवियस इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट। इसमें हमने 3 नाम एक्सप्लेन किए थे कि 3 लोग ऐसे थे जो फर्मली बिलीव करते थे इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक प्रिंसिपल्स पे, जिसमें फ्रेडरिक एंगल्स, कार्ल कोट्स्की एंड रॉबिन्सटेन, ये 3 नाम इसमें सरिपेरिस थे उस टाइम। तो उनके इस आइडियाज़ को ग्रैम्शी ने भी रिजेक्ट किया कि ऑटोमेटिक or the inevitable historical developments is impossible in the capitalism. We need human activism. इंसानों को एक्टिव होना चाहिए, ह्यूमन एफर्ट्स की ज़रूरत है। ठीक है, हम स्ट्रगल के ज़रिए इस सिस्टम को ओवरथ्रो करेंगे। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा है कि ऑलवेज masses will bring revolution in the society. The role of the masses is very much important. People are important to bring social revolutions. हमेशा social revolutions जो है ये लोग लाएंगे। ठीक है, it is a human oriented phenomena. Revolutions will be brought by the masses. इसमें masses का elemental and vital role है। हम इंसान masses को ये क्रेडिट जाता है। and for masses again he further explains that masses shall need a consciousness or conscious efforts. जब masses conscious नहीं होंगे, ठीक है, तो वो किस तरह रिवोल्यूशन को लाएंगे? They need to know their actual position in the social system. उसको ये कॉन्शियसनेस इंतहाई ज़रूरी है उनके लिए कि मासेस को पता चले कि व्हाट आर आवर एक्चुअल पोजीशन इन द ओवरऑल प्रोडक्टिव प्रोसेसेस इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो ये कॉन्शियसनेस भी इंडिविजुअल्स को होना चाहिए। जब ये कॉन्शियसनेस आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली दे विल
bring social changes or social revolutions in a society. کہ جب لوگوں کو اویئرنیس نہ ہو, جس طرح پہلے لوککس نے بھی کہا تھا کہ in the capitalist society the masses are always in the false consciousness. اس فالس کانشسنس کو ہٹانا پڑے گا, لوگوں کو ہم نے کانشس بنانا ہے, ٹھیک ہے, کہ they should know about their conscious position or their actual social situation and nature of the system in which they live. جس طرح کہ سسٹم میں ماسز رہتے ہیں تو ماسز کو اپنے پوزیشن کا پتہ ہونا چاہیے, ان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر یہ چیز پاسبل ہے. گریمشی نے اس کے بارے میں کہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ماسز نیڈیڈ ٹو ڈیولپ اے ریولوشنری آئیڈیالوجی بٹ دے کوڈ ناٹ ڈو دیٹ آن دیئر اون. This is a very tricky question that the common masses are unable to bring social revolutions in a society. یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے, عام لوگ اس طرح نہیں کر سکتے اکارڈنگ ٹو گریمشی کہ ریولوشنری آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنا, اس کو ہائی لائٹ کرنا, دس از ناٹ the task of the ordinary people. آرڈنری پیپل, عام لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے, ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو اس کی ٹیکنیکلٹیز کا پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ ہم ایکسپلین کریں گے انٹونیو گریمشی کا اس حوالے سے ایک ایلیٹسٹ کانسیپشن. دس از کالڈ دا ایلیٹسٹ کانسیپشن آف انٹونیو گریمشی. ایلیٹسٹ کانسیپشن سے مراد یہ ہے کہ عام لوگ آئیڈیاز کو جنریٹ نہیں کر سکتے. The generation of ideas is the primary task of the intellectuals. Society میں جو intellectuals ہے, they are the harbingers of the ideas. Ideas جو ہے سوسائٹی میں وہ عام لوگ پروڈیوس نہیں کر سکتے, عام لوگ آئیڈیاز کو کریٹ نہیں کر سکتے. The production of ideas is the primary task of the intellectuals. اس میں intellectuals اپنا رول پلے کریں گے آئیڈیا جنریشن کو, کہ ideas were generated by the intellectuals and then extended to the common masses. یہ گریمشی کا اوپینین ہے کہ سوسائٹی میں جو پرولیٹیریٹ کمیونٹی ہے یا پرولیٹیریٹ کلاس ہے, اس میں سب لوگ آئیڈیاز کو جنریٹ نہیں کر سکتے. آئیڈیاز کون جنریٹ کرے گا؟ یہ جو پرولیٹیریٹ کلاس ہے, ان میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ان میں جو سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں, جو انٹیلیکچوئلز ہیں, آئیڈیاز وہ انٹیلیکچوئلز کریٹ کریں گے ان کے بارے میں. اور کانشسنس کو انشور کرنے میں دے ہیو دا ایلیمنٹل رول. ایلیٹ سے ہرگز یہ مراد یہاں پہ نہیں ہے کہ وہ پروڈکٹیو پروسیسز میں کے طور پہ ایلیٹ ہو. یہاں پہ ایلیٹ سے مراد یہ ہے پیپل ہو آر انٹیلیکچوئلز, ہو پوزیس انٹیلیکٹ, جن میں انٹیلیکٹ ہو, جن میں وزڈم ہو, یہ وہ لوگ جو ایجوکیٹڈ ہو, ٹھیک ہے. ایلیٹ سے یہاں پہ گریمشی کا مراد یہ ہے کہ ایلیٹ وہ لوگ ہوں گے جو اس پرولیٹیریٹ کمیونٹی میں وہ لوگ ہوں گے جو وزڈم رکھتے ہو, جن کے پاس انٹیلیکٹ ہو, عقل ہو, ریشنیلٹی ہو ان کے پاس, تو وہ لوگ آئیڈیاز کو جنریٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اینڈ دین دے ول ڈسیمینیٹ دیٹ پارٹیکولر آئیڈیاز ٹو دا کامن ماسز.
یہ آئیڈیاز پھر ایلیٹ لوگ اپنے جو ماسز ہیں ماسز تک وہ کمیونیکیٹ کریں گے، بیکاز ماسز آر انیبل ٹو پروڈیوس آئیڈیاز بائی دیئر اون، وہ خود سے نہیں بنا سکتے، وہ فالو کریں گے اپنے انٹلیکچوئلس کو، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی رکھتے ہو، ٹھیک ہے، اینڈ دین they will be able to bring social changes in a society. اگر ایسا ہوگا تو پھر انقلاب جو ہے، ریولوشن جو ہے وہ پاسبل ہے سوسائٹیز میں، ٹھیک ہے۔ تو گریمشی نے اس حوالے سے ایلیٹسٹ کانسیپشن اس کو ہم کہتے ہیں کہ ماسز جو ہے دے could not become self-conscious on their own. They needed to help the social elites. The masses will always cooperate with the social elites. Again, I would like to clarify that social elites means people who possess wisdom and intellect. ایسا نہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جس طرح ہم بورجوازی بورجوازی اس سے مراد نہیں ہے۔ سوشل ایلیٹس مینس پیپل who are intellectuals, who are thinkers, who are philosophers، ٹھیک ہے۔ تو سوشل ایلیٹس کے ساتھ ماسز ول آلویز کوآپریٹ ود دیم، یہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جب یہ ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے تو آٹومیٹیکلی دیئر کانشیس لیول ول بی رائز، ٹھیک ہے۔ جب وہ ان کے ساتھ آٹومیٹک کنیکشن میں ہوں گے تو ان کا کانشیسنیس لیول بڑھ جائے گا، وہ اپنے ایکچوئل سوشل سچویشن کے بارے میں وہ اویئر ہو جائیں گے، دین اٹ از ایزی ٹو برنگ سوشل ریولوشن ان اے سوسائٹی، ٹھیک ہے۔ اچھا، and again Gramsci says that social elites will always focus on the generation of collective ideas. They will produce collective ideas rather than criticizing the social structures, the capitalist social structures. The prime focus of the social elites would be to generate new ideas, and that new ideas will represent collectivism. یہ آئیڈیاز کلیکٹیو ہوں گے، they will produce collective ideas rather than criticizing the social structures of the capitalism, the superstructure of the capitalism. وہ صرف کیپٹلزم کے سوشل سٹرکچرز کو کرٹیسائز نہیں کرے گا، بلکہ they will produce a collective ideas for the benefit of the society، ٹھیک ہے۔ تو یہ گریمشی کا اوپینین جو ہے ریگارڈنگ دا کلاس اویئرنیس از بیسڈ آن دا ایلیٹسٹ کنسیپشن، کہ ایلیٹس ود ان دا پرولیٹیریٹ کلاس دے ہیو دا پرائم ریسپانسبلٹی ٹو اویئر پیپل ریگارڈنگ دیئر ایکچوئل سوشل پوزیشن ان اے سوسائٹی، کہ سوسائٹی میں ان کا ایکچوئل سوشل پوزیشن کیا ہے، اس کے بارے میں پرائمری رول ایلیٹس کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایلیٹس آپ ہرگز اس معنوں میں نہ لیں کہ جو بورجوازی ایک ایلیٹ ہو، جو فیکٹری ہولڈرز ہو، جن کے پاس مینز آف پروڈکشن ہو۔ ایلیٹ سے یہاں پہ انہوں نے کیٹاگریکلی کلیریفائی کیا ہے کہ سوشل ایلیٹ سے میرا مراد یہ ہے کہ پیپل ہو ہیو دا وزڈم، وہ لوگ جن کے پاس وزڈم ہے، جن کے پاس تھنکنگ کیپیبلٹی ہے، جن کے پاس جو لوگ آئیڈیاز کو پروڈیوس کرتے ہیں، دیٹ آر دا سوشل ایلیٹس اکارڈنگ ٹو دا انٹونیو گریمشی۔ تو گریمشی نے
इस हवाले से कहा है कि सेंट्रल रोल विल बी प्लेड बाय द सोशल एलिट्स एंड द ensuring ऑफ सोशल रिवोल्यूशन विद इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी को अगर हमने गिराना है तो इस प्रोसेस से हमने गिराना है। इस हवाले से ये सलूशन उन्होंने बताया है एंटोनियो ग्रैम्शी ने कि इस माइटी स्ट्रक्चर को अगर हमने डिफीट करना है तो इसको हमने आइडियाज़ के ज़रिए डिफीट करना है। हमने प्लॉजिबल एंड साइंटिफिक आइडियाज़ को हमने प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है, और उन्हीं आइडियाज़ को फिर हम डिसमिनेट करेंगे एमंग द मासेस तक हम उसको पहुंचाएंगे, एंड देन द मासेस विल टेक प्रैक्टिकल एक्शन टू एंश्योर सोशल चेंजेस इन अ सोसाइटी, और इसी तरह सोसाइटी बदलेगी। ये ग्रैम्शी का सिंपली एक फार्मूला उन्होंने इस तरह बताया है, ठीक है। अगेन वन अदर concept which is very much prominent within the theory of Antonio Gramsci, and that is the concept of hegemony. This is another important concept of the Gramsci, hegemony. Hegemony simply means to monopolize something, एक चीज़ को अपना इजारादारी बनाना, मोनापोली, एक चीज़ को मोनोपोलाइज करना, दैट इज़ कॉल्ड हेजमनी, ठीक है। अब हेजमनी के बारे में एंटोनियो ग्रैम्शी का ओपिनियन है कि द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द मोस्ट मॉडर्न फिलॉसफी इज़ द फिलॉसफी ऑफ praxis. The philosophy of praxis. Praxis means to link thought with action. The philosophy of praxis means to connect or to link thought with action. जो मैं सोचता हूँ उस सोच को अमल में लाना, that is called the philosophy of praxis. So Gramsci says that the important ingredient of the modern philosophy is to link thought with action, ठीक है। And again he says that this is the historical philosophical concept of the hegemony, that the capitalist society is wholeheartedly dominated the modern societies across the globe, ठीक है। अब hegemony को जब ग्रैम्शी डिफाइन करता है तो हेजमनी के बारे में वो कहता है कि it is, according to Gramsci, hegemony means it is a cultural leadership exercised by the ruling class in capitalist society. According to Gramsci, that the modern capitalist society is wholeheartedly dominated by the concept of hegemony. Now, hegemony means, according to Gramsci, that hegemony is a cultural leadership exercised by the ruling class in the capitalist society. Now, capitalist societies across the globe, they are hegemonized societies. The core principle of the capitalist society lies within the hegemony. ये hegemony पे based societies है। hegemony ये हर चीज़ को monopolize करते हैं, ठीक है। He actually again Gramsci contrasts hegemony with coercion.
coercion means jabran, ke hegemony within the capitalist society is manifested in the form of coercion, coercive. एक कोएर्सिव प्रिंसिपल्स पे बेस्ड करता है, आपको जबरन मजबूर किया जाता है कि आप उस चीज़ को माने, आपका दिल चाहे या न चाहे आप पे जबर है, कोएर्सिव है, आपने मानना पड़ेगा मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी की इस coercion को. And again, if we look to the modern structure of the capitalist state, so again Gramsci says that this coercion would be manifested in the form of the legislative and executive cadre, are they also, especially he is referring to the modern capitalist state, कि coercion जो है ये different शक्लों में ज़ाहिर होता है, it manifests in different forms. Like that coercion would be manifested in the form of the legislative or executive bodies of the modern states. रियासत जो capitalist रियासत है, state है, वो आपको क़वानीन के ज़रिए आप पे जबर करेगा, ठीक है, या इंतज़ामी डिसीजंस ऐसे लेंगे, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, कि उसको आपने मानना पड़ेगा. अगर आप नहीं मानते, एक नाजायज़ बात भी होगी, वो अगर आप नहीं मानते तो देन द मॉडर्न स्टेट्स विल यूज़ डिफरेंट अदर सोर्सेज लाइक पुलिस इंटरवेंशन. वो आपको पुलिस के ज़रिए अरेस्ट कर सकता है, वो आपको लीगल प्रोसीडिंग्स के ज़रिए मुजरिम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है. तो ये क्या है? मोनोपोली है, ये हेजमनी है. ग्रेम्शी कहता है कि ये मुख्तलिफ शक्लों में एक्सप्रेस होता है, और आइदर दैट वुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द पुलिस इंटरवेंशन, आपको पुलिस के ज़रिए अरेस्ट करेंगे. तो सिंपल इसकी इस फिलॉसफी से मुराद ये है हेजमनी का, कि मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड स्टेट दोनों हेजमनी पे बेस्ड है, ठीक है. ये हेजमोनाइज्ड सोसाइटीज़, ये लोगों को किसी न किसी शक्ल में कोएर्सिव प्रोसेसेस के ज़रिए टेम करना चाहते हैं. और अगेन दिस हेजमनी, यहाँ पे हमने कहा है कि दिस हेजमनी विल बी एक्सरसाइज्ड बाय हूम, बाय द रूलिंग क्लास. ये सब कुछ रूलिंग क्लास कर रहा है अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है. अपने जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स है, ये सब कुछ वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स के लिए करता है, ठीक है. हम और आपको हेजमोनाइज करता है, ठीक है. तो ये ग्रेम्शी ने ये बात कही कि मॉडर्न स्टेट whether they apply certain laws which that laws actually represents coercion. ये लोगों को coercively जबर के ज़रिए, वायलेंस के ज़रिए लोगों को क्या करते हैं, टैम करते हैं, ठीक है, उसको बांधते हैं. अच्छा, a lot of Marxists, apart from Antonio Gramsci, different other Marxists also explains, or they also emphasize the role of the economy as well as the state. इसके अलावा एंटोनियो ग्रैम्शी के अलावा भी बहुत से मार्क्सिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने मॉडर्न स्टेट और इकानमी का जो एक गठजोड़ है दोनों का, उसको मतलब हाईलाइट किया है, जिसमें हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स है. एक एग्जांपल अगर हम दे दें यहाँ पे, एक फ्रेंच मार्क्सिस्ट है लुइस अल्थूजर, उन्होंने भी मॉडर्न स्टेट को बहुत
بہت اسکیتنگلی کرٹیسائز کیا ہے کہ ماڈرن اسٹیٹ جو ہے ریاست وہ کس طرح اس ہیجمنی کو لیگلائز کرتا ہے یا کس طرح اس ہیجمنی کو مطلب ریگولیٹ کرتا ہے سوسائٹی پہ. تو وہ انہوں نے بھی ایک سائنٹیفک کام اس بندے نے کیا ہے, وہ نیکسٹ ٹائم ہم ایکسپلین کریں گے کہ ان کا جو ایک ISA والا آئیڈیا ہے کہ ایڈیالوجیکل اسٹیٹ اپریٹسز دیٹ ہاؤ اسٹیٹ مونوپولائز دا سوسائٹی, کہ وہ کس طرح سوسائٹی کو مونوپولائز کرتا ہے اور اپنے انٹرسٹ کے لیے سوسائٹی کو مینیپولیٹ کرتا ہے. تو وہ کام اس نے بھی کیا ہے لوئس التوزر نے, ماڈرن اسٹیٹ کا جو رول ہے. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن اس تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ گریمشی کا جو رول ہے, گریمشی نے اسٹیٹ کا بھی ذکر کیا ہے, لیکن انہوں نے جو اوور ایمفیسس دیا ہے دیٹ از آن ہیجمنی, اینڈ دیٹ ہیجمنی is reflected in the cultural leadership. It is a cultural leadership exercised by the ruling elites or the ruling class in a society. ٹھیک ہے, تو سوسائٹی کی ڈومینیشن کو گریمشی نے ہیجمنی کی شکل میں ایکسپلین کیا ہے, اور اس کو کلچرل ریلم میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. اب اس سے مراد کیا ہے کہ انٹینشنلی انٹونیو گریمشی نے جو آلریڈی ایک پریویس آئیڈیا موجود تھا جس کو ہم اکنامک ڈٹرمنزم کہتے ہیں, and the whole crux of the economic determinism was revolved around the economy. اس میں اکانومی کا بہت ایلیمنٹل رول تھا اکنامک ڈٹرمنزم میں, لیکن یہ کریڈٹ انٹونیو گریمشی کو جاتا ہے کہ ہی مووڈ مارکسزم فرام اکنامک ریلم ٹو دا کلچرل ریلم. This credit goes to this person that for the first time he brought Marxism from economy to the cultural realm. سوسائٹی پہ, کلچر پہ انہوں نے اپلائی کیا اس فلاسفی کو کہ کلچر یا کلچرل انڈسٹری, اگر ہم اس کو ایزیوم کریں کہ کس طرح گریمشی نے اس کو کلچر پہ اپلائی کیا, تو اگر آپ کیپٹلسٹ سوسائٹیز میں کلچر کو دیکھ لیں تو کلچر از آلسو ڈومینیٹڈ بائی دا رولنگ کلاس. اب ہم کہتے ہیں نا کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف کلچر, پاپولر اینڈ ماس کلچر. ٹھیک ہے, اب پاپولر کلچر جو ہے سوسائٹی میں وہ ہمیشہ لوگوں کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے, جو ایک کلاس لیول پہ بھی کلچر پایا جاتا ہے نا سوسائٹیز میں. ایک سوسائٹی میں وہ کلاس ہوتا ہے جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, لائف سٹائل ان کا آپ دیکھیں ایک سوشلی ایڈوانٹیجز پوزیشن پہ وہ ہوتے ہیں, ان کے پاس ہر قسم کی لگژری ہوتی ہے, کارز سے لے کے گھر تک, کس طرح لباس وہ پہنتے ہیں, برانڈڈ کپڑے, ٹھیک ہے, برانڈڈ کارز, ٹھیک ہے, برانڈڈ پرفیوم. وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہوتا ہے نا. ہر کلچر میں ایک ماس کلچر ہوتا ہے جو عام لوگ, جو غریب طبقہ ہے سوسائٹی میں, اور ایک ہوتا ہے اپر پاپولر کلچر. تو پاپولر کلچر ہمارے لیے ہمیشہ ایک آئیڈیل ہوتا ہے کہ کس طرح ہم نے فلاں کی طرح گاڑی خریدنا ہے, کس طرح ہم نے فلاں کی طرح گھر بنانا ہے, ہاں, کس طرح ان کی زندگی کی طرح میں نے زندگی گزارنی. ٹھیک ہے, تو یہ شخص انٹونیو گریمشی تھا جنہوں نے اکنامک ریلم سے مارکسزم کو نکالا اور اس کو کلچرل ریلم پہ اپلائی کیا. ٹھیک ہے, کہ کلچر انڈسٹری, اس پہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اس پورے چیپٹر میں. اس میں بہت اچھے ٹاپکس ہے کہ کس طرح کلچرل انڈسٹری کو جو رولنگ کلاس ہے وہ کس طرح کلچرل انڈسٹری کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں, how they dominate the entire cultural industry in a society. ٹھیک ہے, تو یہ
क्रेडिट ग्रेम्शी को जाता है कि इन्होंने इस चीज़ को जो ऑलरेडी एक कन्वेंशनल आइडियालॉजी थी मार्क्सिज्म का, उसको उन्होंने कल्चर पे अप्लाई किया। और इन्होंने फिर एक स्टेटमेंट कहा है कि थ्रू रिवॉल्यूशन इट इज़ नॉट इनफ to gain control of economy and state apparatus, but it is also necessary to gain control of the cultural leadership over the rest of the society. So it means that Marxism is not only limited to the economy and state domination, but it is equally applicable on the entire society and culture. ये सिर्फ कैपिटलिज्म इसके मुताबिक वो सिर्फ इकानमी और स्टेट को डोमिनेट नहीं कर रहा, ठीक है, बल्कि वो ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर को भी डोमिनेट कर रहा है। हमने इस चीज़ को होलिस्टिकली देखना है। We will analyze the entire society to know the exact parameters of the capitalism. कैपिटलिज्म को हमने एंटायरिटी में देखना है, इसको हम सिर्फ इकानमी और स्टेट के हद तक इसको एनालाइज नहीं करना है, बल्कि वो इक्वली सोसाइटी का जो कल्चरल स्पेक्ट्रम है, सोसाइटी है, उसमें भी ये चीज़ पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने झांकना है और इसी तरह हमने सोसाइटी को एंटायरली अंडरस्टैंड करना है। और ये बात ग्रेम्शी ने फिर चूँकि इसने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जेल में भी गुजारा है, मुसोलिनी एक इटालियन डिक्टेटर था, उसके ख़िलाफ़ ये एक्टिव था ग्रेम्शी, और इन्होंने जेल में एक किताब लिखी है जो मेरे पास मौजूद है, अ प्रिजन नोटबुक। इन्होंने जेल में एक किताब लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। उसमें ये तमाम उसकी फ़िलासफ़ी जो है वो उस बुक में इन्होंने हाईलाइट किया है, अ प्रिजन नोटबुक। ठीक है, जेल में इन्होंने लिखा है। और फिर इन्होंने प्रैक्टिकली इस फ़िलासफ़ी को उन्होंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया है। सेकंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सेशंस में भी इन्होंने अपनी ओपिनियंस का इजहार किया था, और इनका जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भी इस उसूलों पे मबनी थी कि हमने इन ही उसूलों पे अपनी कम्युनिस्ट पार्टी तश्कील करनी है जो स्ट्रगल करे कैपिटलिज्म को हटाने का। ठीक है, तो ये ग्रेम्शी का कंट्रीब्यूशन था जो बाद में इट पेव्ड द वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। और यहाँ से इन दो अशख़ास का जो कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने अर्ली जो कंट्रीब्यूट किया सब्जेक्टिव पैरामीटर्स में, तो यहाँ से ज़हूर हुआ किस चीज़ का? क्रिटिकल थ्योरी का। Again, I will repeat that critical theory also means the Frankfurt School, and it also means new Marxism. Critical theory, तो critical theory का डेवलपमेंट ग्रेम्शी के बाद हुआ, और कहाँ पे हुआ कि जर्मनी में एक इंस्टीट्यूशन खोला गया, एंड द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन वाज द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल रिसर्च। इट वाज फाउंडेड इन द जर्मन सिटी फ्रैंकफर्ट, एंड regularly they laid the foundation of this institution on February 23rd, February 23rd, 1923, 1923 में they laid the foundation of this institution, and the name of that institution was the Institution of Social Research. It was founded in Frankfurt, Germany on 23rd February 1923. 1923 में ये इंस्टीट्यूशन खोला गया जर्मनी में, and later on it spread beyond
beyond the confines of the Germany, and it equally influenced America as well. یہ اتنا انفلوئنشل اسکول بن گیا 1923 میں جب یہ بنا. تو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ جب 1923 میں یہ بنا تو اس ٹائم جرمنی میں ہٹلر کا رائز ہو رہا تھا. ہٹلر کی جو نازی پارٹی تھی, ٹھیک ہے, نازی, انہوں نے اسٹرگل شروع کی تھی, اور الٹیمیٹلی جب ہٹلر نے پاور گین کیا آفٹر 1933 کے بعد, جب ہٹلر ڈومیننٹ ہوا, ان کی پارٹی جرمنی میں ایک ڈومیننٹ پارٹی کے طور پہ ابھرا, تو پھر ہٹلر نے, چونکہ اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ زیادہ تر لوگ جیوز تھے, جن کا نسل یہودی تھا, وہ یہودی نسل سے تھے, تو ان کا دشمن بن گیا ہٹلر. تو یہ لوگ پھر چلے گئے. اب سیکنڈ ورلڈ وار میں 1939 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی تو یہ لوگ موو کر گئے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس انسٹیٹیوشن کو وہاں پہ موو کیا گیا تھا کیونکہ ہٹلر سے خطرہ تھا ان کو. اور یہ لوگ 1945 تک جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو پھر فرینکفرٹ اسکول کے جو لوگ تھے, یہ اسکول دوبارہ فرینکفرٹ آ گیا 1946 میں, اور وہاں سے انہوں نے اپنے ایکٹیویٹیز کو دوبارہ ایکٹیولی سٹارٹ کیا. اور سیم یہ ایکٹیو تھے آلریڈی, امریکہ میں بھی یہ لوگ ایکٹیو تھے, وہاں پہ وہ سیکیور تھے. تو اس اسکول کے ساتھ بہت بڑے بڑے نام وابستہ ہیں, ٹھیک ہے, جو بعد میں ہم پڑھیں گے کچھ اس میں, جس میں کچھ نام انتہائی امپورٹنٹ ہے. جس میں ہیڈیگر کا نام اس میں آتا ہے, اس میں جرگن ہیبرماس کا نام آتا ہے, جن میں ایڈورنو کا نام آتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہارکیمائر کا نام بھی اس میں آتا ہے. اس میں جو ادر نام بھی اس میں اس اسکول کے ساتھ وابستہ ہیں, جنہوں نے فنڈامنٹلی بہت امپورٹنٹ ایشوز پہ کام کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پھر بعد میں اٹ ایکولی انفلوئنسڈ امریکن سوسیالوجی ایز ویل بیانڈ دا کنفائنس آف دا فرینکفرٹ اسکول. بولی ٹائم ختم نہیں سے, ٹائم ختم نہیں سے, ہاں ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کو ہم کریٹیکل اسکول اس لیے کہتے ہیں کہ دے کریٹیسائزڈ دا انٹلیکچوئل اینڈ سوشل آسپیکٹس آف دا ہیومن لائف, ٹھیک ہے. انہوں نے ہر چیز پہ اٹیک کیا انہوں نے, اور بہت پلازیبلی ود آرگیومنٹس انہوں نے چیزوں کو کریٹیسائز کیا, اسی لیے ہم اس کو کریٹیکل اسکول کہتے ہیں. انہوں نے آغاز اپنے آپ سے کیا. سب سے پہلے دے کریٹیسائزڈ مارکسزم. انہوں نے مارکسزم